গাইস আমরা আন্ডা ধুনারকে কালাবা ঘরনি আহিলে আন্ডা ধুনাকে আহিলে কি কব চুল ঝিপিং ঝাপাংকে গাড়ি নি উঠিয়া একবারে সারপ্রাইজ শ্রীবাবুল্লা ঘর বা চা কি সুন্দর এটা রং কালার দেখিলে হাতে কিনে চা কি কালার নিজে নিজে রং দিছ না বুড়ো বুড়ি রং দেওয়া দেখায় डायरेक्ट उड़ा लगा ना मरे मकरी मक उबे लगा नहीं इतने पंचले उबे लगा ले ना हमारे के हबी बंदा मुगरा बई हेले ते सब समय वाला जाओ है ये तो के ना जाओ गला एक का ओंगे है তো ভালো লাগিলে আপনি আহিয়া লাবণী আদা মরা হচ্ছে গো কুমলাবা কি পুঞ্চিছি গে তেরে নাপালে টিকিট গিলা কয়চোন হা কয় মই রিবা বেলে ঘরবা আহিয়া চা পিঠা দিয়ে চাই খাব লাগিছে थैंक यू सो मच है पीठे बने वाला जने एकदम पूछने ले पीठे और उनको बने खाई थे वही देखे मैं ना पड़े कहाँ गए